गाँ साथी मेट भाई मानक समस्त स्वागत शुभेच्छा नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय गाँ साथी मेट। तो आम आज को 3 दिन है पड़ी अच्छे भाई मैंने आम समस्ते 3 दिन है राज रास्तार आम छोट छोट पिला छुआ माँ बापा समस्त को भूली आमर स्वार्थ आम ये बसीचे हाँ कि नहीं। तो आम कौन करवा उचित कौन न करवा उचित आपण मैंने समस्ते जानते कि नहीं। एत दिन दीर्घ 14-15 वर्ष आमर बड़ बयस जौवन सबुतक नष्ट हो जाइए। बर्तमान आम रेस्ट नेबा कथा रेस्ट पेंशन कहती। तो तेणु आमको विभिन्न प्रकार खाली आमर लक्ष्मी भाई कहते जे ना जाक बदल व्यस्त अच्छा सरकार ना जाक बदलाउं केवे ग्राम संयोजक केवे गाँ साथी केवे मेट आउ केवे वर्क साइट सुपरवाइजर हाँ कि नहीं। तेणु यही सरकार उपरे आपनकर विश्वास अच्छी कि भाई मैंने नहीं टोटाली नहीं टिके भी नहीं। ठीक तो आमे भोट कार्ड देवा आमे निजे निष्पत्ति करवा कहीं ना ये सरकार दीर्घ 25 वर्ष काल कौन कर आमको भोट दे चली 14-15 वर्ष है शासन कला 25 वर्ष जदि से चाहिए ताहले आमको ये छोटिया जंत्र आम केवे भी बसी न था 1000 संख्यार गाँ साथी मेट भाई माने। तेणु आमर से कथा शुणी ना आमर कथा कान को जाऊ ना। ये काली आसला जलसाथी केवे आसला भाई काली आसला ना नहीं आमर कृषि साथी अन्य साथी मैंने केवे आसिले से काली आसिले किंतु आमे 14-15 वर्ष है आम रहीचु जो मैंने आम कौन करूँ गाँ गंडारे मुलिया काम कर ठीक पैसा पाइबे से आज जीआरएस को मुंडिया मारू काली पीओ को मुंडिया मारू परदिन सरपंच को मुंडिया मारू दस्खत कौन है मास्टर बाहर कि नहीं से फॉलो करूँ फिर हाजरा पड़ू कि नहीं से फॉलो करूँ आम घर शोला बेले फोन आसो भाई मो एकाउंट में पैसा पड़ेनि ठीक तो केते कष्ट न संभालुँ आम कथा ये सरकार शुणला नहीं तार जवाब तो ऑलरेडी फाइनल हो जाए समस्ते जवाब उत्तर केतबे देवे ठीक तो। तेणु आम आमर निष्पत्ति को आज ये टुटेबा आम हाथ में किसी ना गोटे गोटे रेवेन्यू विलेज रे मिनिमम 150-200 कार्ड अच्छी कि नहीं भाई मैंने से मैंने आम हाथ में अच्छा कि नहीं। आमको एमती भी जदि कह जाए जड़े गाँ साथी मेट गोटे रेवेन्यू विलेज छोटिया गोटे नेताटे हाँ कि नहीं सब भोट आपण हाथ में अच्छी आपड़ जमी चाहिए सेमती खेल पारे टिके भी मिछ नुह मुझे जानी मोर अभियोग आम बहुत एवं बर्तमान कौन है ना सरकार भाई आडभाटाइज कर व्यस्त हाँ कि नहीं। आम ओडिशा नवीन ओडिशा आउ केते तार अच्छी मुझे सब किसी जानी ना प्रश्न जगह बर्तमान आउ गोटे चली कौन ना मंदिर मस्जिद रूपांतरीकरण हाँ कि नहीं। ये आम माँ मैंने अच्छा कि नहीं अच्छा किंतु ये कौन कर एसएचजी ग्रुप माँ मान को धरी आम से माँ मान को बुझे पार कि नहीं बुझे पार कि नहीं माँ मान को निश्चय बुझे पार कहीं ना से भाई कहला परी किए तो पेंशन रे छता आउ कौटे जोता आउ कौन सब अच्छी हाँ कि नहीं। यही जाक केवल आम पाख शोषण कर 25 वर्षर करोड़ सब मनी से आमको किंचित मात्रा रे जो पेंशन दौर से सामिल करुच्ची। तेणु आम उचित जवाब देवा केतबेले ना जितेबले आवश्यक पड़ो। तेणु आम ये केते दुख आ केते कष्ट काली गोटे राली आसुले 26,000 दरमा शुणुवे आपण मैंने समस्ते 26,000 दरमा आमर दाबी कि आमर दाबी केते मात्र 10,000 प्रोत्साहन किसी नुह मात्र 10,000 प्रोत्साहन। बर्तमान जो सिस्टम से कला कौन कला ना आपण मैंने जिते काम कर
ଛାଡ଼ିବେ ସେ କାମ ସାଇଡ୍ର ଦି ବେଳାର ଫଟୋ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ନହେଲେ ହାଜରାଟା କ'ଣ ହବ ବିଜିର ଆବସେଣ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଛୋଟିଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ এটা କିଛି ନୁହଁ ଆଶାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଲୋକ ଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଆଶା ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର କଥା ଆମେ ହଉଛୁ ଚାରର ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ ହଁ କି ନାହିଁ ଆମର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ନୁହଁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଯେମିତି ଖୋଜିବେ ଏଇଠୁ ସେଠିକି ଯାଏ ମାଇକ୍ ସେମାନଙ୍କର ପରମିଶନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଷା ହଁ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ଜବାବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ତ ଆମର ଆଜି ଯୋଉ ଡିସାଇଡ୍ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଟା ଯୋଉଟା ଭାଇ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ କାମ କରିବା ଭାବିଛୁ ଯଦି ଆମର ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହଁ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମ ହାତରେ କାହାରି ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ ଅଛି କି ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବେ ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ କଣ ରୋଜଗାର ଦେବା ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ଆମର ଗାଁ ସାଥୀ ମ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଦାଦନ ଖଟି କେରଳ କିଏ ଚେନ୍ନାଇ କିଏ ତାମିଲନାଡୁ କିଏ ଆମର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ଚକାପାତ ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକାପାତ ବ୍ଲକର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଁ ସାଥୀ ମ୍ୟାଟ୍ ରଖାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରୁଛି ଖାଲି ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ମ୍ୟାଟ୍ ଥିଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ନା ଆମେ ଆମର ଦରମା ନାହିଁ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଚାଲିଛେ କେମିତି ଚାଲିଛେ ଆମ ପରିବାର ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ନାହିଁ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ହଉଛି କେବଳ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଜର କଥା ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଗିବା ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ଡିସିସନ ନେଉଥିଲେ ସେଇ ଡିସିସନ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ମୋର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖେଇଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଲେଜକୁ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଥାଏ କହିବେ ଯାହା ଶୁଣିଦେବା ଟିକେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଦେବା ଏଇଟା ପୁଣି ଲେଖା ହବ ଟିଭି ହବ ଆସିବ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଞ୍ଚ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ସେ କିଏ ଜାଣିନି ତମେ ତ ପ୍ରଥମତଃ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ କର ତ ଜାଣିନି ଆମେ ଟେଷ୍ଟରୁ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପଛରେ ତ ସବୁ ଥିବ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେଣି ନା ଶୁଣିଦେବା ଟିକେ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯିବ କାହା ନା ଯିବ କଣ ଯିବ ସେଟା ଆଗରୁ 3 ଦିନ ତଳୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନାଁର ଇଏ ରହୁନାହିଁ ଖାଲି ବିଷୟ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ ଡିସିସନ ହେଲା କି ନାହିଁ ପୁଣି ପରେ କାହାର କହିବାର ଥିବ କହିବେ ଏମିତି ଲେଖିଛି ନ୍ୟୁଜ କ୍ୟାପସନ କଣ ହବ ସେଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଛୁ ମାସିକ 10,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବ ଗାଁ ସାଥୀ ମ୍ୟାଟ୍ ଛେଦ ହବ ଫେବୃଆରୀ 4 ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ ରାଲି ଠିକ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାସିକ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଦଫା ଦାବି ରହି विधानसभा आगे लड़ुची गांव शक्ति बैंक से मिलित क्रियान्वयन कमिटी ओडिशा प्रदेश छोड़े ध्यान दे संघर राज्य सभापति विश्वास नेतृत्व चलित जनवरी 30 तारीख योद्धा संग्राम जारी रखी उक्त संघ गतकाली गाँ साथी प्रोत्साहन राशि 10,000 पाइबा प्रसंग में उभय विरोधी नेता श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय और श्रीयुक्त नरसिंह मिश्र महोदय विधानसभा प्रश्न उत्थापन कर संघ तरफ कृतज्ञता ज्ञापन कर आज खेला स्तर में हजार हजार गाँ साथी मिलित भाव निष्पत्ति देले जे सरकार मासिक प्रोत्साहन दाबी पूरण कला ना तेणु चलित 2024
निष्पत्ति नाला यार रणनीति ओडिशार 4टी स्थान समावेश कर प्रस्तुत कर निष्पत्ति अनुसार चलित फेब्रुआरी 16 उत्तर ओडिशार भद्रक जिलापाल अफिस आगे 5टी जिला तथा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर और पाखर जाजपुर मध्य जोड़ी जाजपुर जिलार समस्त गाँव मैच को लिंक कर ठीक से पश्चिमांचल संबलपुर ठारे चलित फेब्रुआरी 28 तारीख में संबलपुर आरटीसी अफिस आगे समावेश हम बाकी 2टी स्थान में आगामी 1 सप्ताह मध्य निष्पत्ति दिज्व ठीक अच्छे रफाई सीमापा कौन से भाई कौन गवर्नमेंट ना प्राइवेट ना कौन था कौन डिस्टर्ब कर सभापति ठीक है शुण से शुणी कहे ना बाकी 2टी स्थान में आगामी 1 सप्ताह मध्य निष्पत्ति दिज्व हम रफाई आगामी 1 सप्ताह भर निष्पत्ति हो 7 दिन भर निष्पत्ति हो दक्षिण पूर्व अच्छा आसु बुढ़ बुढ़ाई बस आज अरे आज नहीं पारती कल नहीं पारती एवं नहीं पारती 7 दिन रही है तेणु तार आगु ये शुणे तार आगु सरकार गाँ साथी मैट मान दाबी को पूरण कर विधिवत सरकारी घोषणा करतु बोली संघ आज नवेदन जनाए ये पॉइंट को समस्त ध्यान देवे जहाँ सब गला मुखा गला यहाँ हूँ अंतर कथा आज आम अनुरोध करुचु पूर्व संघ निवेदन करुच्ची मासिक प्रस्ताव दाबी पूरण कर ठीक है देखने कर आज कार्यक्रम अन्य मध्य जो ना गुड़ा थिला के तारीख आम आग तारीख से पका देव किसी आपत्ति अच्छे कि जहाँ कहली ता लेखा अच्छी हाथ लेखा हम प्रिंटिंग हो पार जेरेक्स हम सुपर ये कहता ना टिके नियो जो न पढ़ी पार कहबू कौन हम नियो पेड़ दूची काम चला कलाहांडी भाई आगू आस